سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات ذی وقار سنن ابی داؤد کے اندر سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا مروی حدیث ہے، فرمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو آؤں ضامن آہاں انہن مانن جو جے کہ دنیا میں رہی کرے ٹے کم کن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت جے ڈی جنت میں ہن شخص کے گھر وٹھی ڈیندس۔ پہریو مانو پان فرمایو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، اور ضامن آیا ان شخص جو جکو دنیا میں وَإِن كَانَ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِن كَانَ مُحِقًّا، جکو دنیا میں حق آہے اختلاف جی صورت میں ॾिसे तो हिन हक़ वठण जे करे इख़्तिलाफ़ थींदो, हिन इख़्तिलाफ़ जी बसूरत हू पंहिंजो हक़ छॾे ॾिए थो। पाण फरमायूं फी रबज़िल जन्न, क़यामत जे ॾींहुं आउं हुन शख़्स खे जन्नत जे साइड में घर वठी ॾींदुसि। ऐं ॿियो अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्न, क़यामत जे ॾींहुं आउं हुन शख़्स खे जन्नत जे विच में घर वठी ॾींदुसि। उहो कहिड़ो शख़्स आहे? लिमन तरकल कज़िब व इन कान माज़िहन, जेको कूड़ खे छॾे ॾे, कूड़ खे छॾे ॾे अगरि जे मज़ाक ही छो न हुजे, मज़ाक में बि कूड़ खे छॾे ॾे, क़यामत जे ॾींहुं उन शख़्स खे आउं जन्नत जे विच में घर वठी ॾींदुसि। इन जो मिसाल मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे अखियुनि जे साम्हूं आहे। जंग तबूक जे अंदरि जेके सहाबी रहिजी विया उन्हनि मां सईदना कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आहे। जॾहिं वापसी मोटा पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सभिनि खां पुछा कयूं केरु रहिजी विया, सभिनि ॿुधायो मुनाफ़िक़ आया, कूड़ हणंदा, जानियूं छॾाईंदा विया, पर सईदना कैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूड़ कोन ॻाल्हायो, सच ॻाल्हाई। इन सच जे बनिस्बत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हुनखे केॾो मक़ाम ॾिनो। कूड़ कोन ॻाल्हाई, सच ॻाल्हाई। चए अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्तीअ जे करे रहिजी वियसि, सुस्ती थी पई, इन जे करे रहिजी वियसि, कोन्हे अची सघंदि। पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी खे ॻाल्हाइण खां मना करे छॾियूं त केरु बि हिननि सां न ॻाल्हाए। 40 ॾींहं गुज़रिया, बाद में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनजे घरवारीअ खे बि हुकुम ॾिनो। 50 ॾींहं गुज़री विया, उन खां पोइ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिन जी तौबा क़बूल कई। ऐं टियों ओ शख़्स पाण फरमायो अना ज़ईमुन फी अअलल जन्न, ओ शख़्स टियों ऐं हुनजो बि ज़ामिन आहियां जन्नत में हुनखे आला मक़ाम ते घर वठी ॾींदुसि। उहो कहिड़ो शख़्स आहे? लिमन हसन ख़ुलुक़हु, उन शख़्स खे जंहिंजो अख़लाक़ भलो हुजे, किरदारु भलो हुजे। असांजो अख़लाक़ छा आहे? सभ खां पहिरीं निसिबत पंहिंजे पाण खे कयां, मुंहिंजो अख़लाक़ कहिड़ो आहे? असां सभिनी जो अख़लाक़ कहिड़ो आहे? उस्तादनि सां रवैयो कहिड़ो आहे? वॾनि सां रवैयो कहिड़ो आहे? नंढड़नि सां असांजो रवैयो कहिड़ो आहे? उहो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी इहा ज़िंदगी हुई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हिकिड़ो बहराली जो शख़्स आयो, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला मरवी हदीस आहे। नजरान जी तादर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे पातल आहे, अची करे घुटो ॾिनई ऐं चवणु लॻो अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको तोखे अल्लाह सुब्हानहु व तआला माल अता कयो आहे उन मां मूंखे ॾियण जो हुकुम कयो। पाण अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटो केतिरे क़दुरु ॾिनई जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे हुन घुटे जे करे ॻिचीअ ते निशान पइजी विया। पर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जॾहिं हुन माल जो मुतालबो कयो, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुकुम ॾिनो त हिनखे माल ॾिनो वञे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अख़लाक़ आहे। पाण फरमायूं तव्हां में दुनिया में भले मां भलो शख़्स उहो आहे जंहिंजो अख़लाक़ भलो हुजे, किरदारु भलो हुजे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला खां दुआ आहे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मूंखे तव्हांखे पंहिंजो अख़लाक़ किरदारु